میرا نام ڈاکٹر ثنا مرزا ہے. میں لمس جام شوروں میں ایز این ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ چیئر پرسن ڈپارٹمنٹ آف اورل پیتھولوجی ہوں. بسائڈز دیٹ میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ٹو QAC اینڈ ایڈیشنل ڈائریکٹر ٹو میڈیکل ایجوکیشن اینڈ آئی ایم اے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹو اسٹوڈنٹ افیئرس بھی کام کرتی ہوں. میری ارلی لائف جو ہے وہ بیسکلی آئی ایم کراچی آئٹ, بورن اینڈ براٹ اپ ایٹ کراچی, اور میری اسکولنگ بھی کراچی سے ہے, سول ایویشن کے اسکول سے ہے. اس کے بعد کالج اینڈ دین آئی گاٹ ایڈمیٹڈ ان کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایز اے BDS گریجویٹ. آفٹر مائی گریجویشن آئی کمپلیٹڈ مائی ہاؤس جاب فرام KMDC, اور فوراً ہی بعد میری فرسٹ جاب ایز اے لیکچرر ایٹ ضیاء الدین ڈینٹل کالج تھی, دیٹ از ضیاء الدین یونیورسٹی کراچی کے اندر. یہاں سے میں نے اپنا کریئر کا اسٹارٹ کیا. یہ وہ کریئر جس کو ایکچولی میں انیشیلی ڈاکٹر بننے کے فیور میں نہیں تھی. ہر بچے کا جس طرح سے بچپن سے ایک خواب ہوتا ہے, تو اس زمانے میں میرا خواب تھا کہ میں ایک پائلٹ بنوں. بٹ وہی بات ہے, جو ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے. میرے پیرنٹس, میرے فادر بیسکلی سول موٹیویشن فار می, اور اس سے بھی زیادہ جو میرے گرینڈ فادر یعنی میرے دادا ابو تھے, ان کا ہی خواب تھا کہ جی ڈاکٹر بنے. سو بیسکلی آئی ایم دا فرسٹ ڈاکٹر ان مائی فیملی, اور ان کی موٹیویشن, سپورٹ, ہیلپ, ان سب کی وجہ سے میں نے ڈینٹسٹری کا کریئر جوائن کر لیا. اینڈ ان ضیاء الدین آئی اسٹارٹڈ ایز اے لیکچرر, اور آئی تھنک شاید اللہ تعالیٰ واز ویری مہربان, اور لک نے کام کیا اور میری پوسٹ گریجویشن اسٹارٹ ہو گئی. میں نے ضیاء الدین سے MPhil اورل پیتھولوجی کیا. ایز سچ میرے کریئر گیپ نہیں آیا, یا ایجوکیشن کے اندر گیپ نہیں آیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم خود پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اور ڈٹرمنڈ رہیں, کنسسٹنٹ رہیں, تو دیٹ از بیسکلی سکسیس ان آور لائف, دیٹ لیڈس ٹو دی سکسیس. ضیاء الدین میں آفٹر مائی MPhil آئی واز پروموٹڈ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر, اینڈ اس کے بعد میں نے وہاں پہ اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے ریسرچ کا پارٹ بیسکلی گروم کیا میں نے اپنے آپ کو اس کے اندر. اینڈ آئی ریئلی تھنک دیٹ ضیاء الدین واز اے فینٹاسٹک آرگنائزیشن ویئر آئی ہیو لرنڈ ایوری تھنگ فار وچ آئی ایم ٹوڈے. اینڈ آفٹر دیٹ آئی واز پروموٹڈ ٹو associate professor, and I got enrolled in my PhD programs at LUMS Jamshoro. And I think this was one of the turning point in my career and in my life also, from one city to another city. But I think wahi Allah Ta'ala was always I am always grateful to Allah Ta'ala for his opportunities, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں یا کریئر کے اندر چانسز ملنا فار پوسٹ گریجویشن, فار گڈ جاب, فار ورکنگ ان renowned organization is such a blessing, and I'm one of those. And I joined LUMS here as an associate professor, and LUMS کا میرا بہت ہی amazing experience ہے so far. ایک بگ یونیورسٹی, ڈفرینٹ شہر, دوسرے لوگ, پورا سندھ سے, بیکاز ہماری ایک اپنی روٹس اور بیک گراؤنڈس بھی سندھ کی ہیں, تو ایک الگ ہی بانڈنگ ہے یہاں پر. یہاں پر آ کے سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ جو میں نے کام کیا ہے وہ اسٹوڈنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہے. بسائڈز مائی پرائمری جاب آف دا ڈپارٹمنٹ, یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کرنا. I have very good post graduates trainee over here, جن کے ساتھ مل کے کام کر کے مجھے بہت مزہ آتا ہے, and I really thoroughly enjoy this. And I think کہ یہاں پہ جو ہماری ٹاپ مینجمنٹ ہے, they have been really helpful to me, جن کی وجہ سے میں یہاں پہ ایڈجسٹ بھی کر سکی ہوں. اینڈ سب سے زیادہ امیزنگ یہاں پہ اسٹوڈنٹ افیئر کا کام ہے. I really enjoy, میرے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں اپنے ہر قسم کے مسئلے مسائل کاؤنسلنگ کے لیے, PGs آتے ہیں, even some of the faculty members I think I'm close to. So that's really a good thing that I actually enjoy. Plus یہاں LUMS جامشوروں میں, because I also work as a secretary to anti-harassment committee. So I think being woman, I really support کہ ورک پلیس ہیرسمنٹ کے اوپر ہر ایک کو پروٹیکشن ہونی چاہیے. اٹس a right for every human
basically not just the females, to have proper education, to have proper healthcare facility, to have proper security. Besides all these things, apart from that, I am part of many women entrepreneur committees at Karachi and at different cities also. यहाँ पर हमारा मेनली फोकस जो है, जो हमारे सिंध में औरतें घरों में काम कर रही हैं, डिफरेंट चीज़ें बना रही हैं, उनको मोबिलाइज़ करना, उनके बिजनेसेस को मोबिलाइज़ करना, उनको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देना. So we in different committees try our best to mobilize them और उनकी कुछ अर्निंग हो सके. प्लस जितनी भी सिंध के अंदर और कुछ बलूचिस्तान के हिस्सों में मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेडिकल एंड डेंटल कैंप्स के अंदर इन्वॉल्व हूँ. वी हैव बीन वर्किंग इन ये जो हमारा जितना भी सैलाब आया था, या अगर कोई भी ऐसी हमारी वेदर डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसके लिए वी वर्क थ्रू आउट फ्री ऑफ कॉस्ट. वी आर रेडी टू गिव आवर सर्विसेज. सो हम ट्रैवल करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हम हर जगह जहाँ जहाँ पहुँचा सकते हैं हम खुद जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, अपनी मेडिसिन्स लेके जाते हैं. इवन अगर इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अपने प्रोफेशनल पेजेस हैं, अगर किसी को भी हेल्प की ज़रूरत होती है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. वील ट्राई आवर बेस्ट टू सपोर्ट. बिसाइड्स दैट जितनी भी हमारी वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन प्रोटेक्शन है, वुमेन हेल्थ है, उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है. एंड आई वर्क फॉर दैट एंड आई वुड बी ग्लैड टू सर्व इट. इसके अलावा मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा, आई थिंक कि अगर मैंने अपने टीचर से कुछ सीखा है, ऑलवेज़ आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू माई टीचर्स, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, जिनकी मोटिवेशन से, हेल्प से मैं यहाँ पर हूँ. बिकॉज़ आई थिंक नॉर्मल ह्यूमन फिनोमेना है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. लाइफ इज़ नेवर स्मूथ, दैट्स व्हाट इट इज़ लाइफ कॉल्ड एज. तो आई थिंक कि लाइफ में पॉजिटिव माइंड सेट रखना, क्योंकि स्मूथ जर्नी नहीं है. हमने भी फेस किए हैं, हर एग्ज़ाम में हम टॉप नहीं करते हैं, हर जॉब एक्सपीरियंस में अच्छा टाइम नहीं होता. देयर आर वेरी टफ टाइम्स इन करियर, इन स्टडीज़, सो मच ऑफ वर्क प्रेशर, सो मच ऑफ पढ़ाई का प्रेशर. देयर आर सो मच ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन आवर पर्सनल लाइफ जो कि शायद सामने वाले को महसूस भी नहीं होता. और आई थिंक कि ये ही हमारा टाइम है जिस टाइम पे हमें अपने आप को मजबूत रखना है, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी है, फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है. नेवर गिव अप. आई ऑलवेज से टू एवरीवन दैट डोंट गिव अप. गिव इट वन टाइम ट्राई, सेकेंड टाइम ट्राई. जब आप एक दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं तो दरवाज़ा खुल ही जाता है. सो आई वुड स्टिल से बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हमारे ऊपर पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा लोड होता है. इमोशंस हमारे भी ब्रेक हो रहे होते हैं, उनकी डिजीज़ देख के, उनके फैमिलीज़ को देख के बहुत प्रेशर होता है. फिर पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है. हेल्थ केयर प्रोफेशनल में जो बच्चा आता है उसको शायद नर्सरी से ही, या जब वो पैदा होता है तो उसको कहता है ये डॉक्टर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा. और उसके लिए एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ हमें प्रूफ करना होता है कि येस, जो सामने हमारे एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, उसके लिए येस हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ज़िंदगी का वो अपने आप को प्रूफ करने में ही गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ से कहाँ आ गए. बट जब हम कहीं पहुँच जाते हैं तो जो प्रेज़, आई थिंक जो रिस्पेक्ट, जो ऑनर हमें मिलता है वो वर्थ इट है. वो शायद जो मेहनत हमने की है उसके बदौलत जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा मिलता है. तो आई वुड स्टिल से टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, कलीग्स, सारी फीमेल्स को, सारे लड़कों को, सबको, कि डोंट गिव अप. कीप योर माइंड सेट पॉजिटिव. ट्राई टू यूज़ थिंग्स पॉजिटिवली. आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आई थिंक कि टाइम बहुत फास्ट है. सबसे पहली चीज़, वक्त की कदर करें. जो वक्त हमारे पास अभी है, अगर वो गुज़र गया, हम एक पढ़ाई अभी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं. लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस. लेकिन जो चीज़ टाइम पे कर ली, दैट इज़ वर्थ इट. नंबर 2 थिंग्स, बी डिसिप्लिन्ड. एक
پراپر روٹین ہونا چاہیے انسان کا. دیکھیں ہمارے ریلیجن میں بھی یہ ہے کہ ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا, ٹائم پہ کھانا. ہیلتھ از ویلتھ. یہ ساری چیزیں ایک ڈسپلن اور ہیلتھ کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. ہم خود ہیلتھ کے پروفیشنل ہو کے میرا خیال ہے کہ شاید ہم تھوڑا ہیلتھ کو نگلیکٹ کرتے ہیں, بٹ آئی مائی سیلف I do gym, I do walk regularly and that's what I say to everyone. ان ساری چیزوں سے ایک بہت زیادہ جو میں آج کے جنریشن کو ایک میسج دینا چاہوں گی کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ از یور مینٹل پیس. If you have your mental peace, if you're satisfied at your heart, satisfied your soul, you can win the world. Don't compare yourself to anyone. ہر کوئی اپنے اپنے میں بہت اچھا کر رہا ہے اور کسی کی ٹانگ کھینچ کے یا کسی کے کندھے پہ پیر رکھ کے ہم اونچے نہیں ہو سکتے. سیکنڈ تھنگ, دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس. ون شوڈ بی کین ٹو لرن. اسٹل آئی ایم لرننگ. آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو گیٹ دا ریفریشر آف دا تھنگ. ہم اپنے بڑوں سے ہی نہیں, ہم اپنے چھوٹوں سے بھی بہت زیادہ سیکھتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ سیکھنے کی صلاحیت ہر انسان میں ہوتی ہے, ہر ایج میں ہوتی ہے, اور ہمیں یہ چیز لرن کرنی چاہیے. ہم خود بھی سیکھیں, اور نالج اپنے آپ تک نہیں رکھنی ہوتی, نالج کو اپنے آپ سے آگے پاس آن کرنا ہوتا ہے. ہم چاہے کسی بھی پروفیشن میں ہوں, وی آر ٹیچرز, وی آر ڈاکٹرز, آپ چاہے کسی پروفیشن میں ہوں, آپ اپنی نالج کو آگے فارورڈ کریں گے, یو آر دیٹ پرسن وڈ بی اے صدقہ جاریہ فار یو. ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے اور وہ کیا نواز دیں ہمیں. سو آئی تھنک کہ ٹائم کی قدر کریں, ڈسپلنڈ رہیں, پازیٹیو سوچیں, اپنی نالج کو انہینس کریں اور اپنے ڈسپلن میں رہیں. تو آئی تھنک کہ اگر ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں, دس ول لیڈ ٹو دا گریٹ سکسیس. ایوری ون کین بی سکسیزفل, ایوری ون از بیسٹ آن اٹس اون.